أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنعم المنان الظاهر في كل شيء بالبينة والبرهان والباطن لكل شيء بالإحاطة والسلطان والمتكلم بلا جوارح في التوراة والإنجيل والزبر والفرقان. والصلاة والسلام على من أنزل عليه القرآن النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني البطحي الطهامي الدافع جيشات الأباطيل والدافع صولات الأباطيل معلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد ومتقن خطابه الحميد وقوله الحق: ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. صلوات بر محمد علیہ. حضرات، قرآن مجید کے الفاظ کی تلاوت کا شرف اس سلسلہ عشرہ مجالس میں جاری رہا، جن لفظوں میں ارشاد احادیت ہے کہ جو ذرہ برابر خیر کرے گا وہ اس کا نتیجہ بھی دیکھے گا، اور جو ذرہ برابر شر کرے گا وہ اس کا نتیجہ بھی دیکھے گا. ہم نے کل تک شر پر گفتگو کی اور کسی حد تک کوشش کی کہ بات کسی حد تک تشفی بخش ہو جائے اور ہمارا شمار شر پر لعنت کرنے والوں میں ہو. ہم شر کو ہر لباس میں پہچاننے کی صلاحیت رکھتے ہیں بنام کربلا. ہم شر کو ہر شکل میں پہچاننے کی صلاحیت رکھتے ہیں بنام کربلا. ہم شر کو ہر حالت میں پہچاننے کی صلاحیت رکھتے ہیں بنام کربلا. ہم شر کو جاگتے میں پہچان لیتے ہیں بنام کربلا. ہم شر کو سوتے میں پہچان لیتے ہیں بنام کربلا. ہم شر کو قیام میں پہچان لیتے ہیں بنام کربلا. ہم شر کو رکوع میں پہچان لیتے ہیں بنام کربلا. ہم شر کو حالت قعود میں پہچان لیتے ہیں بنام کربلا. ہم شر کو بیٹھے بیٹھے پہچان لیتے ہیں بنام کربلا. ہم شر کو مسجدوں میں پہچان لیتے ہیں بنام کربلا. ہم شر کو تنہائیوں میں پہچان لیتے ہیں بنام کربلا. ہم شر کو مجمع میں پہچان لیتے ہیں بنام کربلا. ہم شر کو چلتے پھرتے پہچان لیتے ہیں بنام کربلا. ہم شر کو رکھا ہوا پہچان لیتے ہیں بنام کربلا. ہم شر کو زندہ پہچان لیتے ہیں بنام کربلا. ہم شر کو مردہ پہچان لیتے ہیں بنام کربلا. ہم شر کو بچپن میں پہچان لیتے ہیں بنام کربلا. ہم شر کو جوانی میں پہچان لیتے ہیں بنام کربلا. ہم شر کو بڑھاپے میں پہچان لیتے ہیں بنام کربلا. ہم شر کو شر کی حیثیت سے پہچان لیتے ہیں، چاہے شر کمزور ہو، چاہے شر جوان ہو، چاہے شر بوڑھا ہو، چاہے شر نیا ہو، چاہے شر پرانا ہو، چاہے شر آنے والا ہو، چاہے شر گزر چکا ہو. ہم ہر حالت میں شر کو اس لیے پہچانتے ہیں کہ ہمارے پاس بینائی کی صلاحیت خاک شفا کے ضرورت ہے. اس کو یاد
याद रखिएगा, इस्लाम बड़ा महंगा लफ्ज था जिसे सस्ता कर दिया लोगों ने। इसको याद रखिएगा, ईमान हर एक को नहीं मिलता। ईमान पहचानना है तो ये देखिए, ईमान की जो बात कर रहा है वो अमीरुल मोमिनीन समझता किसको है? तकवा आसानी से समझ में नहीं आता। तकवा एक हैकल है, एक हिलिया है, जिसने बना लिया वो अपने मजहब के एतबार से बड़ा मुत्तकी हो गया, अपने मजहब के एतबार से बड़ा परहेजगार हो गया। लेकिन हर एक के पास करबला नहीं है, हमारे पास करबला है। हम हर नमाजी को, हर रोजेदार को, हर हाजी को, हर ज़कात देने वाले को, हर सौम अदा करने वाले को, हर तबलीग दीन करने वाले को, हर मुबल्लिग को, हर नासिह को, हर आलिम को, हर खतीब को, हर फकीह को, हर साहिब कलम को खैर पर नहीं मानते। हमारे यहाँ खैर बहुत महंगा है बनाने करबला, हमारे यहाँ खैर बहुत साफ है बनाने करबला, हमारे यहाँ खैर बहुत शफाफ है बनाने करबला, हमारे यहाँ खैर ट्रांसपेरेंट है बनाने करबला, हमारे यहाँ खैर आर पार दिखाई देता है बनाने करबला, हमारे यहाँ खैर दिखाई देता है जन्नत के दरवाजे के बाहर तक, हमें खैर नजर आता है जन्नत के दरवाजे के अंदर तक, हमें खैर दुनिया में भी नजर आता है, हमें खैर मरने के बाद कब्र में भी नजर आता है, हमें खैर मुनकर और नकीर के दरमियान भी नजर आता है, हमें खैर सवाल और जवाब के बीच भी नजर आता है। हमें मालूम है कि खैर क्या है। खैर वो है कि जिसको हम तलकीन समझते हैं, खैर वो है जो कब्र की तन्हाइयों में हुब्बे अली की रोशनी है। हमारे लिए तन्हाई मसला न कल थी, न आज है, न कल होगी। हमने तो कैद खानों में भी उन्हें याद रखा है जिनकी याद से हम जिंदा हैं। हमारे लिए तन्हाई न कल मसला थी, न आज मसला है, और न हम इस तन्हाई में किसी से मजमे की भीख मांगेंगे। अभी हमारे सामने एक मसला आया है, छोटा सा, बहुत छोटा सा मसला। नई बीमारी है कोरोना, उसका कोई वैक्सीन, उसका कोई इलाज दस्तयाब नहीं है। तो जब इलाज दस्तयाब न हो तो एहतियातन दूर रहना चाहिए। यही तो हमको करबला ने सिखाया कि अगर निफाक की बीमारी नजर में आ रही हो तो मुनाफिक से दूर रहो, चाहे वो रोज़ादार हो, चाहे वो जो। दूसरे हमें हुसैन पैदा होने से लेके मरने तक हुसैन की जरूरत है। तो हमें इतनी जल्दी भी नहीं है कि हमारे घर से ताज़िये चले जाएं। हम मजबूरन रुखसत करते हैं हुसैन को, मजबूरन। वरना कौन नहीं चाहता कि उसका गरीब खाना अज़ा खाना बने और उस अज़ा खाने में फर्श अज़ा बिछे। भाई किसी के यहाँ कोई मिनिस्टर चला जाता है तो उसके चर्चे करता है, किसी के यहाँ कोई ऑफिसर चला जाता है तो सबको टेलीफोन कर करके बताता है, आज फुला मेरे यहाँ आए थे, आज मैंने फुला को चाय पर बुलाया था, आज फुला को खाने में बुलाया था, आज फुला को मैंने नाश्ते में बुलाया था। सुनिए, हमारे यहाँ जब फर्श अज़ा बिछता है तो कौन आता है? हम छोटे लोगों को नहीं बुलाते, हम, अरे छोड़िए इंसानों की बात, हम हर नबी को नहीं बुलाते,
ہم اس کو بلاتے جو انبیاء کا سردار ہے، ہم اس کو بلاتے جو اولیاء کا سردار ہے، ہم اس کو بلاتے جو کائنات کی عورتوں کی مالکہ ہے، ہم ان کو بلاتے ہیں جو جوانان جنت کے سردار ہیں۔ ہم لشکروں کے اوپر فخر نہیں کرتے، لشکر تو بھاگ جاتے ہیں، بدل جاتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ دنیا میں شر کو ریٹائرمنٹ ملتا ہے، خیر کو ریٹائرمنٹ نہیں ملتا۔ خیر آخری وقت تک انسان کی روح کے ساتھ جسم سے روح کی جدائی ہو جاتی ہے، لیکن خیر جسم میں بھی رہ جاتا ہے، روح میں بھی چلا جاتا ہے۔ اور یہ خیر ہم کو ملا کہاں سے؟ یہ خیر ہمیں حب حسین سے ملا۔ حسین سے ہمیں محبت ہے، اس کے لیے ہمیں کسی جواز کی ضرورت نہیں ہے۔ عشق جواز نہیں ڈھونڈتا، محبت جواز نہیں ڈھونڈتا۔ اگر قرآن میں لکھا ہوتا کہ حسین سے محبت حرام ہے تب بھی ہم حسین سے محبت کرتے۔ اگر رسول نے کہا ہوتا کہ جو حسین سے محبت کرے گا وہ جہنم میں چلا جائے گا تب بھی ہم حسین سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ ہم حسین پر رسول کا احسان نہیں مانتے، حسین پر خدا کے دین کا احسان نہیں مانتے۔ یہ مذہب دو میدانوں کا مذہب ہے، غدیر کے میدان میں مکمل ہوا، کربلا کے میدان میں محفوظ ہوا۔ یہ علی والوں کا مذہب ہے، گلی والوں کا مذہب ہے۔ ہماری خلقت ہوئی ہے، اللہ نے رسول کے ذریعے مخدومہ کونین سے وعدہ کیا کہ میں تیرے حسین کے رونے والوں کو خلق کروں گا۔ ہماری خلقت ہوئی ہے غم حسین منانے کے لیے۔ غم حسین کی تمہید میں ہمیں طہارت سیکھنا پڑتی ہے، غم حسین کی تمہید میں ہمیں وضو سیکھنا پڑتا ہے، غم حسین کی تمہید میں ہمیں قیام و رکوع و قعود و سجود سیکھنا پڑتا ہے۔ روزے عاشور کے فاقے کی مشق کے لیے 30 روزے رکھنا پڑتے ہیں۔ حسین پر جان قربان کر دینے کے جذبے کے لیے ہم پر جب واجب ہوتا ہے تو ہم حج کرتے ہیں، کعبے کا طواف کرتے ہیں، ہم صدف کا طواف کرتے ہیں کہ اس میں پیدا ہونے والے گوہر کے چاہنے والے ہیں۔ کعبہ صدف ہے، ابو طالب کا بیٹا گوہر ہے، نبی جوہری ہے۔ اس جواہر قدر عصمت و طہارت کو مفتیان نجست سب کیا جانے۔ یہ بات سنیے، یہ اعتراض ہوتا ہے یہاں ہندوستان میں یہ ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ تو بھائی نماز واجب ہے، دنیا میں جہاں جہاں مسجدیں بنی ہیں اس ملک کے آرکیٹیکٹل سسٹم کے اعتبار سے بنی ہیں۔ مسجد کی شکل بدل سکتی ہے، نماز کی رکعتیں نہیں بدلیں گی۔ ہر جگہ افطاری مقامی ہے، روزہ ایک ہے، ہر جگہ کے حاجیوں کی بولی، زبان، رہن سہن، کپڑے، بال کٹوانے کا طریقہ
सब अलग अलग तरह से है, लेकिन हज में सबके कपड़े उतरवा के एक एहराम में सबको सर मुड़वा के टहलाया जाता है। अब कोई इस बात पर फर्क कर रहा है कि वो गोरा है, कोई इस बात पर फख्र कर रहा है वो काला है। अब एक बात कही जाती है, साहब ऐसी मजलिसें ना पढ़िए कि किसी का दिल दुखे, ऐसी मजलिसें ना पढ़िए कि किसी को रंज हो, ऐसी मजलिसें ना पढ़िए कि किसी को तकलीफ पहुंचे। आप ये बताइए, दुनिया का सबसे तरक्की याफ्ता मुल्क अमेरिका, वहां अभी गोरे पुलिस वालों ने एक काले बेखता को गोली मार दी कि नहीं? काले गोरे की तफरीक देखिए। पूरे 36-37 साल हो गए, इनकलाब जैसे ही आया ईरान में, अमेरिका जान का दुश्मन हो गया। भाई हुकूमत के मुखालिफ हो सकते हो, तुम तो चाह रहे हो कि वहां के अवाम भूखों मर जाएं। तो ये अजब बात है कि ट्रंप की टाई से दिल आजारी नहीं हो रही है। अच्छा ये बताइए, हम ट्रंप को यहां से वाशिंगटन डीसी में, लखनऊ से क्या दे सकते हैं अगर हमें ट्रंप बुरा लग रहा है? अगर वो गोरे जो कालों को, बेखता कालों को कत्ल कर रहे हैं पुलिस की वर्दी में, पुलिस रिवॉल्वर से, सर्विस रिवॉल्वर से, हम उन्हें यहां से क्या दे सकते हैं? कोई पैगाम दे सकते हैं? हाँ, एक पैगाम है, तुम पर लानत, तुम्हारे रास्ते पर चलने वालों। कातिल और जालिम पर लानत के अलावा कुछ करना शराफत के खिलाफ है। अब जो तो दुश्मनी तो हमारी चीन से भी है, वो अपनी जगह पर है, लेकिन चीन के बारे में बताया जा रहा है कि वहां मुसलमानों को बहुत तकलीफ पहुंच रही है, लेकिन वहां शायद बहुत कम हो जो शिया हैं, वो गैर मुल्की हैं। वहां वो चीनी चपटी नाक वाले, छोटे कद के, छोटी आंखों वाले शायद चंद हो तो हों, अगर होते तो अब तक के मालूम हो गया होता, या हो सकता है भाई हो, बहुत बड़ा मुल्क है। लेकिन वहां में और यहाँ में फर्क है कि वहां है डिक्टेटरशिप, यहाँ है जमहूरियत। हम बटन दबा के 5 बरस में जिसको चाहते हैं उतार लेते हैं कुर्सी पर से, जिसको चाहते हैं कुर्सी पर बिठा देते हैं। और हमारी ये आदत है, हम ही जिसको मुंतखब करते हैं उसे हम बुरा भला भी कहते हैं, उसे सुनना पड़ता है, क्योंकि उसे फिर अगर दोबारा इख्तिदार में आना है तो उसे आवाम की आवाज सुनना पड़ेगी। और जो न सुने वो जमहूरियत का कातिल है, और जो जमहूरियत का कातिल है, लफ्ज कत्ल आया और लानत शुरू हुई। मैं कुछ कह गया। अब ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि खैर को इस तरह बयान कीजिए कि अहले शर का दिल न दुखे। तो अजान चेंज कीजिए, 14 दिया हो गई, कब तक सुने अल्लाह अकबर? कोई नई अजान इजाद कीजिए जो आज की दुनिया में जो अल्लाह को एक नहीं मान रहे वो भी आए। ऐसी अजान दीजिए कि हिंदू भी आए, ऐसी अजान दीजिए कि बुद्धिस्ट भी आए, ऐसी अजान दीजिए कि सिख भी आए, ऐसी अजान दीजिए कि क्रिश्चियन भी आए, ऐसी अजान दीजिए कि यहूदी भी आए। कब तक कि आप अल्लाह अकबर कह के सबको भगाते रहेंगे? अच्छा, आपके अल्लाह अकबर को हम सुन के कहते हैं अल्लाह अकबर, अल्लाह हमें इनसे दूर रख। तो कहिए जब हो तो कत्ल कर रहे थे तब भी कह रहे थे अल्लाह अकबर। इनका नारा तकबीर काबिल एतमाद नहीं है। क्या बेवकूफी की बातें हैं। ये दुनिया और इस दुनिया में ये मुल्क और इस मुल्क का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें जिंदगी गुजारने की, कानून और आईन के मुताबिक अपने मजहब की बात बयान करने की आजादी देता है। हम गाली किसी को नहीं देते। हद यह है कि जिनके नसब बेहद खराब है हम उनको भी वो नहीं कहते जो लोग बदनसब लोगों को गुस्से में कह देते हैं। बस हम किसी को बुरा नहीं कहते हैं। हम ये बुराई, देखिए ऐसा है, माफ कीजिएगा
کسی کو کرونا نہیں تو ہم کیسے کہہ دیں گے یہ کرونا کا مریض ہے؟ کرونا پازیٹیو نہیں ہے کوئی، تو اگر ہم کہیں یہ کرونا پازیٹیو ہے تو یہ بدتمیزی ہے. کرونا پازیٹیو کو کرونا پازیٹیو کہنا یہ بدتمیزی تو نہیں ہے؟ دشمن علی کو دشمن علی کہنا بدتمیزی نہیں ہے؟ اب یہ کہ کس کس کا بھائی دل سنبھالیے گا، پھر خیر کی بات ہی نہ کیجیے، تبلیغ کیجیے، اخلاق کا درس دیجیے، انسانیت کا درس دیجیے. یہ سب کچھ محرم کا چاند دیکھ کے کیوں یاد آیا مولوی جی آپ کو؟ سال بھر کے آپ جھک مارتے رہے، مجمع ملائے حسین کے نام پر باتیں ہو رہی ہیں اخلاقیات کی اور تہذیب کی، اور کوئی ایسی بات نہ کہی جائے جو کسی کی دل آزاری ہو. اور میں 2 ٹکے کا چھوٹا سا ملا، کچھ میں نے رٹ وٹ لیا ہے، میں چاہتا ہوں میری علمیت سب پر ثابت ہو جائے، جو میں کہوں وہ سب مانے. یہی ہے نا؟ تو یہ تو مکاری ہوئی، یہ تو مکاری ہوئی. آپ کو مسجد میں کسی نے ظہرین کی نماز کے لیے آپ کہتے کہا کہ آج افطار میں رہا کیجیے گا. افطار تو آپ کرتے ہی کہیں نہ کہیں. اس نے آپ کو اس لیے بلایا کہ روزے دار کو روزہ کھلوانا ثواب ہے، وہ آپ کو شریک ثواب کر رہا ہے. تو ہم فرش اعضا بچھا دیتے ہیں. دیکھیں مسجد کے احکام ہمارے یہاں الگ ہیں. مسجد میں غیر مسلم نہیں جا سکتا، لیکن فرش اعضا پر ہر مذہب کا آدمی آ کے بیٹھ سکتا ہے. لیکن زبردستی بلا بلا کے پکڑ پکڑ کے بٹھانا بھی ضروری نہیں ہے. اصل میں قصہ یہ کہ دھیرے دھیرے بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. خاص طور سے جو کیپٹلسٹ شیعہ ہیں، مالدار شیعہ، وہ سنیں. میں نے کل کی گفتگو میں بات کی تھی کہ 14 زبانوں میں انڈین کرنسی پر لکھا ہوتا ہے. 14 زبانوں 14 زبانوں میں چھوٹا چھوٹا لٹریچر تیار کروائیے. رسول کون، علی کون، حسن کون، حسین کون، واقعہ کربلا کیا، اس کو تقسیم کیجیے. یہ ضروری چیز ہے کہ نہیں؟ اور یہ بات میں 35 سال پہلے بھی کہہ چکا ہوں. مالداروں کو اپنی خوشامد کروانے کی اور مولویوں کو بھکاری بنانے کی عادت ہے. لوگ ادارے اسی لیے بناتے ہیں کہ کچھ چندہ آ جائے، کچھ پیسہ آ جائے. ارے بھائی سہم امام کی رقم حق امام پر خرچ کیجیے. اس رقم سے آپ اجازت لے لیجئے کسی بھی مرجع تقلید سے کہ ہندوستان میں 14 زبانیں سرکار نے قبول کی ہیں، ان بولیوں کے علاوہ جو ہندوستان میں 14 زبانوں میں چھوٹا چھوٹا لٹریچر شائع کیجیے. یہ آپ فٹ پاتھ پر کھڑے ہو کے ریڈ سگنل کا انتظار کیجیے، سب سگنل لال ہو آپ بانٹنا شروع کیے. 1000 آدمیوں میں 999 آدمی وہ آپ کی کا کتابچہ پھینک دیں گے. ایک نے بھی پڑھا تو آپ کا کام ہو گیا. دیکھیں میری بات آپ سمجھ لیجیے، قرآن پڑھنے والے کتنے ہیں تو سب ایک فرقہ کیوں نہیں بن پائے؟ کسی کی کچھ سمجھ میں آ رہا ہے، کسی کی کچھ سمجھ میں آ رہا ہے. اور سمجھ میں کیا آ رہا ہے؟ انہیں آزادی سے قرآن سمجھنے کا موقع نہیں دیا جاتا. انہیں معلوم ہے کہ ان کے بزرگ اس طرح سے اس آیت کا ترجمہ کرتے تھے، لہذا اس کا ترجمہ یہ ہے. اس آیت کی تفسیر ان کے بزرگوں نے اس طرح کی ہے، اس لیے یہ ہے. آج حسین کے نام پر دنیا متحد نہیں ہے. میں آپ سے کھل کے بات کر رہا ہوں. اتنے فتوے عزاداری کے خلاف ہیں، تعزیے کے خلاف، علم کے خلاف، گہوارے کے خلاف، تابوت کے خلاف. یہ پھولوں کی چادر، یہ پھولوں کا صحرا جو علم کے اوپر چڑھایا جاتا ہے، یہ کلابے جو ہاتھوں میں گلے میں پڑے ہوتے ہیں، اس کے خلاف بہت فتوے موجود ہیں. ان فتووں کو اکٹھا کیجئے تو عزاداری ختم ہوتی ہے 8 ربیع الاول کو. 9 ربیع الاول تک آپ مشغول رہتے ہیں، بلکہ 17 ربیع الاول تک. اس کے بعد آپ فتوے جمع کرنا شروع کیجئے تو آپ کو
قریب قریب 50 دن لگیں گے تو آپ کے پاس اس میں سے کچھ فتوے جمع ہو پائیں گے. اب کسی کے کہنے سے بھئی فتویٰ ہے ٹھیک ہے، تو جس کا فتویٰ ہے جو اس کے فتوے پر چلتا ہو اس کے لیے اس پر عمل واجب ہے. ہمارے ہاں اجتہاد کا دروازہ بند نہیں ہوا. ہمارے ہاں مجتہدین ہیں. ہمارے ہاں فتوے بازاروں میں نہیں بکتے. ہمارے ہاں فتوے مدرسوں سے نہیں دیے جاتے. ہمارے ہاں موقع دیکھ کے فتویٰ نہیں دیا جاتا. ہمارے ہاں فتویٰ دے کے موقع دیکھا جاتا ہے. تو ہمارا سسٹم جو ہے ذرا الگ ہے، الگ رہے. اچھا شیعہ ہونے میں نقصان کیا ہے؟ اگر ہے تو شیعہ مذہب چھوڑیے. اب وہ جوش ملی آبادی نے نہ جانے کیا کیا کہا. جوش ملی آبادی نے کہا کہ انسان کو بیدار تو ہونے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین. یہ بات جوش نے قریب 50 60 70 سال 80 سال پہلے کہی ہوگی. تو جوش کو مرے اتنے دن ہو گئے، ابھی تک تو جوش کے زمانے کا بھی انسان نہیں بیدار ہوا. تو بنی امیہ بنی عہد کا انسان کیا بیدار ہوگا؟ اب وہ شاعری تھی اچھی لگی، جوش نے کہنے کو تو کہہ دیا، مگر وہ شبیر حسن خان تھے. سید علی رضا کو جو غصہ آیا تو انہوں نے کہا ایک فخر سا محسوس ہمیں ہوتا ہے جب کوئی یہ کہتا ہے ہمارے. جب کوئی یہ کہتا ہے حسین ہمارے، ہمیں فخر محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا حسین اس شخص کے دل میں بھی گھر کیے ہوئے. آپ کو ایک بات بتاؤں، حسین سے محبت جان جائے تو ہندو کو بھی ہو جاتی ہے، سکھ کو بھی ہو جاتی ہے. غدیر کے قصیدے آیت اللہ عبد الحسین امینی نے الغدیر میں یہودیوں عیسائیوں کے کہے ہوئے قصیدے جمع کیے ہیں. بہت بڑا کام ہے الغدیر بھی، اور اس کا بہت کچھ حصہ اسی عمارت میں یہاں جہاں بیٹھے ہیں یہیں لکھا گیا ہے. الغدیر میں یہودیوں اور عیسائیوں تک کے قصیدے ہیں جو انہوں نے علی کے مولا ہونے کے وقت کہے. ان کا ہم نہیں ملے گی، ان کی نعت نہیں ملے گی. علی کے لیے یہودیوں اور عیسائیوں کے قصیدے مل جائیں گے. اور غدیر میں کوئی خاص بات نہیں کہی تھی، بس یہ کہا تھا کہ جس کا میں دوست ہوں اس کے علی دوست ہے. مولا کے تو بہت سے معنی ہیں، ایک معنی غلام کے بھی ہیں، دوست کے بھی ہیں. اتنے سے کام کے لیے دھوپ میں حاجیوں کو پریشان کر دیا گیا. آپ آج تک کے مولا کے معنی سمجھنے کے لیے پریشان ہیں، جبکہ آپ کے ہاتھ میں جو موبائل ہے اس میں نہ جانے کتنی ڈکشنریاں ہیں. تو جب آپ کی سمجھ میں ایک مولا کی اہمیت نہ آئی تو 72 کے خون کی اہمیت کیا کربلا معراج ہے، کربلا معراج ہے خیر کی. عزیزو، آج کی رات کربلا کی وہ رات ہے کہ جس کو شب قدر بھی سلام کرتی ہے. یہ رات وہ ہے جسے شب معراج بھی سلام کرتی ہے. یہ وہ رات وہ ہے جسے شب ہجرت بھی سلام کرتی ہے. جتنی اسلام کی تاریخ میں مقدس راتیں ہیں وہ اس رات کو سلام کرتی ہیں. ایک خیمے میں سب کو جمع کیا حسین نے اور کہا دیکھو یہ تیر میرے لیے، یہ تلواریں میرے لیے، یہ برچھیاں میرے لیے، یہ نیزے میرے لیے، یہ نیمچے میرے لیے، یہ خنجر میرے لیے، یہ لشکر میرے لیے، یہ فوج میرے لیے، یہ تکلیفیں میرے لیے، یہ اذیتیں میرے لیے، یہ زحمتیں میرے لیے. میں چراغ بجھا دیتا ہوں، جس کو جانا ہے وہ چلا جائے. میری وجہ سے تم اپنی جان خطرے میں نہ ڈالو. تھوڑی دیر کے بعد چراغ روشن کیا، فرمایا تم گئے نہیں. زہیر قین نے اٹھ کے کہا آقا حسین آپ کو چھوڑ کے وہ کہاں جائے جس کی ماں نے اس کو پیدا ہی اس لیے کیا ہو کہ آپ کے اوپر اپنی جان قربان کرے.
عباس کی طرف دیکھا, بھیا میں نے تو کہا تھا کہ سب چلے جائیں. کہا آقا آپ مجھ سے بڑے, جب میں نے گھٹنیوں چلنا شروع کیا کبھی آپ کو چھوڑا نہیں. ایک مرتبہ امام حسین نے کہا بھائی کل جو شہید ہوں گے ان کی فہرست سنا دیتا ہوں. فہرست مکمل ہوئی. 13 برس کے قاسم اٹھ کے کھڑے ہوئے کہنے گے چچا اس فہرست میں میرا نام دیں گے. فرمایا میرے لال تم موت کو کیسا پاتے ہو؟ یہ سوال دیکھیے. اچھا دیکھیے ہم آپ سب قرآن قد الموت, ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنے والا مر جاتا ہے, اسے موت کا مزہ نہیں معلوم ہوتا, پتا نہیں پاتا. ایک زہر کے بارے میں جان دی, زہر کا مزہ نہیں بتا پایا تھا. تاریخ وجودیت میں 1442 ہجری 20 عیسوی تک موت کا مزہ کسی کو نہیں معلوم. حسین نے کہا پہلا من الاصل, میرے لیے موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے. قاسم آپ نے مرنے سے پہلے موت کا مزہ کیسے چکھ لیا؟ قاسم جواب دیں گے جوانان جنت کے بڑے سردار کا ولی ہے تو. کوئی رزق ایسا نہیں ہے جس کا ذائقہ مجھے نہ معلوم ہو. موت بھی ایک رزق ہے. کچھ مجبوراً اس کو یہ رزق استعمال کرتے ہیں, کچھ کے اوپر یہ جبراً ان کے اوپر نافذ کیا جاتا ہے. تو ہمارے لیے شہادت اختیاری ہے. کہ قاسم اطمینان سے بیٹھو, شہیدوں کی فہرست میں تمہارا نام بھی ہے, تمہارے چھوٹے بھائی 6 مہینے کے علی اصغر کا بھی نام ہے. قاسم کہتے چچا کیا دشمن خیموں میں چلے آئیں گے؟ بس حسین نے کہا میرے لال میں علی اصغر کو لے کے میدان میں جاؤں گا. قاسم کا یہ سوال بھی اپنی جگہ پر آنے والے کل کا قاسم کے بعد کا ایک منظر پیش کر رہا ہے, حسین کے بعد کا ایک منظر پیش کر رہا ہے. اب صبح عاشور کا آغاز ہو رہا ہے اذان علی اکبر سے. علی اکبر نے اذان شروع کی, شبیہ رسول, آواز رسول کی آواز, لہجہ رسول کا لہجہ, سورت رسول کی سورت, سیرت رسول کی سیرت. اذان شروع ہوئی. زینب بال بکھرائے ہوئے کلمات اذان دہرا رہی ہیں. اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ. جناب ام لیلہ بھی آ کے گئی, اشہد ان لا الہ الا اللہ. ایک مرتبہ علی اکبر نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. جناب ام لیلہ نے کہا ہائے میرا بچہ, آخری اذان ہے, اب یہ اذان نہ سنائی دے گی. صبح عاشور نماز صبح شروع ہوئی اور عمر سعد نے کہا لوگوں گواہ ہے نا, پہلا تیر صف نماز کی طرف چل رہا ہے. اس کے تعاقب میں سینکڑوں تیر آئے, آخری صف ختم ہو گئی. کہنے کو 72 ہیں لیکن یہ نماز کی صف میں جو لوگ ہیں پچھلی صف پہلے ہی مرحلے میں شہید ہو گئی. اس کے بعد ایک کے بعد ایک گیا. حسین لاشیں لاتے رہے اور آخر وہ وقت آیا کہ ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے. خیمگاہ کے دروازے پائے زینب
कुलसूम, रबाब, लैला, भाभी उम्मे फरवा, अम्मा की कनीज फिजा, अलैकुन्ना मिन्नी सलाम, मेरा आखिरी सलाम। ज़ैनब ने अंदर बुलाया, रसूल की मसनद बिछाई, हुसैन को बिठाया, रसूल का अम्मामा सर पर रखा और रसूल का अबा वहाई। भैया अब जा रहे हो, जरा तुम्हारी जियारत कर लें। उसके बाद हुसैन ने एक मर्तबा कहा कि मैं तुमसे तन्हाई में कुछ बात करना चाहता हूं। खैर से चले गए। आज तक किसी को नहीं मालूम बहन और भाई में क्या बात हुई। बस 2 मर्तबा जनाब ज़ैनब के चीख मार के रोने की आवाज आई है खाने के बाद। उसके बाद एक आवाज आई, भैया वादा करती हूं कि बद्दुआ नहीं करूंगी। चौथे इमाम के पास गश की हालत में थे, गश से वाक़ा हुआ तो जख्मी बाप को पहचान नहीं पाए। कहा बेटा मैं मिलने आया हूं। कहा बाबा चचा कहाँ हैं, भाई अली अकबर कहाँ हैं और दूसरे चाहने वाले कहाँ हैं? खानदान के 18 जवान हैं, कोई भी नहीं। क्या सब छोड़ के चले गए? क्या सब मुझे छोड़ के चले गए? सबकी लाशें पड़ी हैं। क्या बाबा आप बताइए क्या किया जाए? फरमाया बंदे रसन जिहाद था हैदर के वास्ते, हुक्म मुसालिहत हुआ शब्बर के वास्ते, खंजर मेरे लिए है मैं खंजर के वास्ते। आबिद ने अर्ज की तने लागर के वास्ते। फरमाया बेड़ियां हैं, सलासिल हैं, तौक है। आबिद ने अर्ज की हमें बचपन से शौक है। अब देरे खैमगाह पाए, रुला रही थी दिलों को लुटी हुई सरकार। न पैदलों के परे थे न मरकबों की कतार, न कोई हाजिब दरबा न कोई खिदमतगार। उजड़ गया वो गुलिस्तान, खिजा हुई वो बहार, मकाम हुकता जिस जानिगाह मोती थी हुजूर के दर दौलत पर खाक उड़ती थी। फरमाया आज कोई नहीं, कोई नहीं, आखिरी सवारी है, आज कोई नहीं। ये पीछे से आते भैया जो आराम कर गए, अब उन्हें न पुकारो भैया, ये बहन है। एक हाथ से लजाम था, एक हाथ से रकाबता हूं। क्या भैया अब तक अब्बास, अली अकबर, जवाने हाशमी आपको घोड़े पर सवार करते थे, ये बहन मौजूद है। भैया बिस्मिल्लाह, घोड़े पर बैठे। कहते ज़ैनब खेमों में वापस चली जाओ तो आगे बढ़ो। आगे बढ़े। अब ये आखिरी एक तकरीर फरमाई है। कुरान की 54 आयतें सुबह आशूर से हर शहीद की लाश में कोई ना कोई आयत पड़ी। 54 आयतें हुसैन ने दिन भर सुबह आशूर से असर आशूर तक के पढ़ी हैं। और सिर्फ हुसैन की जात के लिए 365 आयतें हैं कुरान मजीद। ये सब कारियान कुरान और हाफिजान कुरान थे जो हुसैन के ऊपर हुजूम किए हुए थे। अब उसके बाद कहते हैं कि लमाज़ा तक़्तुलूनी, ये बताओ तो मुझे कत्ल क्यों कर रहे हो? क्या मैंने हलाल मोहम्मद को हराम किया है या मैंने हराम मोहम्मद को हलाल किया है? जवाब क्या आया? बुग़्ज़न लिअबीक, तुम्हारे बाप की दुश्मनी में तुम्हें कत्ल करना चाहते हैं। हुसैन ने कहा देखो
तुम यही तो समझ रहे हो ना कि भाई मर गया, कमर भांजों की लाशें उठा ली, भतीजों को, यतीम भतीजों को रो लिया। तुम यही तो समझ रहे हो कि हुसैन अकेला रह गया। तुम यही तो समझ रहे हो कि 18 बरस के बेटे की लाश उठाई, आंखें तो दिला गई हैं। तो बस देखो एक आखिरी मुकाबला हो जाए, ये कह के जुल्फकार को नाम पे खींचा। एक मर्तबा हमलावर हुए, फौजें पीछे हटी, हुसैन को घेरना चाहा। हुसैन ने कहा जिस तरह तुमने कासिम को, अली अकबर को मारा, तुमने अली अकबर के साथ क्या सलूक किया था? जब अली अकबर मेरा जख्मी हो गया और घोड़े की उसने गर्दन में बाहें डाल दी थी, तो जिधर जिधर से अली अकबर गुजरा था तुम तलवारें मार रहे थे, तुमने मेरे बच्चे के टुकड़े टुकड़े कर दिए, तुमने मेरे यतीम भांजे को गोलों की चापों से रौंद डाला, तुमने मेरे 32 वर्ष के भाई के हाथ काट डाले। अब लो 57 बरस के बूढ़े हुसैन के बाहर संभालो, तुम मुझे घेर नहीं पाओगे। जुल्म के दाने सब्र की चक्की में पिस पिस करते रहे, हुसैन लड़ते लड़ते बढ़ते रहे। एक मर्तबा रकाबों पर खड़े हुए, अब्बास, अली अकबर और मोहम्मद, कासिम, जरा आंखें खोलो, जरा मेरी लड़ाई देखो, मेरी जंग देखो। देखो 57 साल की उम्र में किस तरह मैं बाबा के अंदाज को दोहरा। लाश अब्बास तड़प कर रह गई, फिर रुके, एक मर्दा आवाज दी, या फुरसान अल हैजा, या अब्ताल सफा, मालकुम अना हुसैनकुम उनादीकुम वमा तुजीबूनी। ए मेरे शेरों, ए मेरे दिलेरों, तुम्हें क्या हो गया है? मैं तुम्हारा हुसैन तुम्हें पुकार रहा हूं, तो मुझे जवाब नहीं दे रहे हो। कटी हुई गर्दनों से आवाज आने लगी, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। क्या होता है, क्या करे, मौत ने मजबूर कर दिया है। आखिरी हमला, दुश्मन के लश्कर से आवाजें आई, हुसैन अली अकबर की दुहाई है, तलवार रोक लो, हुसैन अली अकबर का वास्ता, तलवार रोक लो। जुल्फकार का लहू पोंछा, जुल्फकार को न्याम में रखा, भागे हुए वापस आए। अब सुनिए सुनिए और दिलों पर हाथ रख के सुनिए। जंगल से आई फातिमा जहरा की ये सदा, उम्मत ने मुझको लूट लिया, वह मुसीबत आ। अब कौन है जो हक करे फाकत करे अदा? है ये गहरे जख्म, ये आलम का पता, उन जख्म चाक चाक पर ज़ैनब निकाल, हुसैन जवाबता है खाक पर। आज की रात से कल की रात तक आस्तीनें जवाए रखिए, गिरेबान खुला रखिए, सरबराह आ रही है, पावरन आ रही है। हाय हाय हुसैन, हाय करबला, हाय प्यास, हाय करबला, हाय मजलूमी, हाय करबला, हाय तन्हाई, हाय करबला, हाय हुसैन की बेकसी, हाय करबला, हाय हुसैन की गरीबुल वतनी, हाय करबला। अब हुसैन का क्या आलम है? जवानों, नौजवानों और जो मेरे हमूर सुन रहे हैं, वो एक दफा पे मुतवज्जो हो जाएं। बच्चों सुनो, अब जब सब करीब आने लगे, एक तीर हुसैन के, 3 पेशानी से खींचा,
پہلے سے علی اصغر کا خون چہرے پر ملا ہوا تھا، اتنا حسین کا تھا، ایک تیر آ کے گردن پہ لگا، ایک نیزہ آ کے پسلیاں توڑتا ہوا جسم میں داخل ہو گیا، بائیں طرف سے نیزے، پیچھے سے تیر، نیزے، تلواریں، سر زخمی، ماتھا زخمی، رخسار زخمی، گردن زخمی، ہاتھ زخمی، شانے زخمی، پہلو زخمی، پیٹھ زخمی، سینہ زخمی، پاؤں زخمی، گھٹنے زخمی، پنڈلیاں زخمی۔ ابھی مجلس جاری ہے۔ تجھ سے میں لوگی حسین کو، ہائے ہائے باپا، لفظوں میں کیسے ادا کروں، ہائے لفظوں میں کیسے ادا کروں، زیارت ناہیہ کے ایک جملے کا اردو میں کہہ رہا ہوں، حسین حسین کس عالم میں ہے، زیارت ناہیہ میں سلام اس پر کہ جو نہ گھوڑے کی زین پتا تھا نہ زمین پتا، جسم سے تیر نکالے، نیزے نکالے، زخموں کو سے خون بہ رہا ہے، اتنی لاشیں اٹھا چکے، 3 دن کا قحطیاب ہے، 5 دن کی پیاس ہے، ہائے ہائے عجب کیفیت ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے ذوالجناح سے کہا کہ اب میں زین سے زمین پہ آ چکا، تھوڑی دیر رک جا، میرا ماما میرے خون میں تر کر کے ہماری تلوار لے کے چلا جانا، ظالموں کے تیر چل رہے ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، ذوالجناح حسین کا طواف کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ فرماتے ذوالجناح اب ہٹ جا، ہٹ جا، اماں آواز آئی حسین میں موجود ہوں، اماں وعدہ وفا کیجئے، کہا میرا ماں آ گئی، آؤ حسین آؤ۔ حسین نے سجدے میں سر رکھا، ادھر گھوڑے کی خالی پیٹھ دیکھ کے زینب نے کہا زمین اتنی نیچی اونچی ہو جا کہ میں دیکھ لوں میرا بچہ کہاں ہے۔ ادھر زینب کی آواز ادھر کے کانوں پہنچی، حسین نے کہا اے زمین اتنی نیچی ہو جا کہ میری یہ حالت میری بہن کو نظر نہ آئے۔ زمین کربلا میں زلزلہ آیا، زینب تلے زینبیہ موجود ہے کربلا میں، ایک بلندی میں پہنچی۔ اب میں کیا عرض کروں، کیا عرض کروں، ابھی کہنے کو بہت کچھ ہے لیکن کہنے کی ہمت نہیں ہے، بہت کچھ ہے، اور جب جتنا دل چاہے آج کی رات روتے ہوئے گزارنا ہے، کل کا دن روتے ہوئے گزارنا ہے، کل کی شام غریبہ روتے ہوئے گزارنا ہے۔ ایک مرتبہ زینب کی نظر پڑی تو منظر کیا تھا، حسین سجدے میں، شمر کا گھٹنا حسین کی پشت پر، اور خنجر خوش گلا کون خنجر، ظالم نے خنجر سے گھاؤں کو گہرا کرنا شروع کیا۔ تب زینب گھبرا کے خیموں میں واپس گئی، سید اعزاز اٹھو، بھیا ذبح ہو رہا ہے،
भैया के गले पर खंजर चल रहा है। अस्सलाम अलैकुम मेरा भाई बच्चे करते से जमा किया जा रहा है। फूफी अम्मा खाने का पर्दा उठाइए, खाने का पर्दा उठा सही से सजाद ने। अस्सलाम अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलाम अलैकुम। किसको सलाम किया? फूफी अम्मा मैं से बाबा का सर खैमे जल गए, घर लुट गया, बच्चे यतीम हो गए। सैदानिया हाय हुसैन, हाय करबला, हाय प्यार, हाय करबला, हाय मजलूमी, हाय करबला, हाय हुसैन।